हाँ पिलाମାନେ ଆମେ ଆଜି ସେହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଏପିର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଏହି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କିଭଳି ଏସଏନ୍ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଟିଏନ୍ ପାଇପାରିବା। ଏହା ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଟିଏନ୍ ଦତ୍ତ ଥିଲା ଏସଏନ୍ ପାଇଥିଲେ। ମନେ ଥିବ ଟିଏନ୍ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ଏସଏନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏସଏନ୍ ଦତ୍ତ ଅଛି କିଭଳି ଟିଏନ୍ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏସଏନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏନ୍ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି। ମୁଁ ଲେଖିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାଷାରେ କହିଦେଉଛି ଏସଏନ୍ ସମାନ ଏନ୍ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ସେ ଏନ୍ଟି ପଦ T1 ପ୍ଲସ୍ T2 ପ୍ଲସ୍ T3 ପ୍ଲସ୍ T4 ଅପ୍ ଟୁ Tn। ଆମେ n-1ଟା ପଦର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା। ସେଇ ମର୍ମରେ n-1ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ Sn-1 ଧରିବା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା T1 ପ୍ଲସ୍ T2 ପ୍ଲସ୍ T3 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ କେତେ Tn-1। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିନି, ତୁଣ୍ଡରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏସଏନ୍ରୁ Sn-1କୁ ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନଜର କର ଏସଏନ୍ରେ ଏନ୍ଟା ପଦ ଥିଲା T1ରୁ Tn ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Sn-1ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ T1ରୁ Tn-1 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ T1 କଟିବ, T2 କଟିବ, ଏମିତି କଟି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ କେବଳ Tnଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ପାଇଗଲି Sn-1 ସମାନେ Tn। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, Tn ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା Tn ସମାନେ Sn-1। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏସଏନ୍ରୁ Tn ବାହାର କରିବା। Tn ପାଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ T7 ବାହାର କରିପାରିବା କି T10 ବାହାର କରିବା କି T50, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯାହା ଦତ୍ତ ଥିବ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିବା, ଆଉ ଥରେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ପକାଉଛି, Tn ସମାନେ Sn-1। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଉଦାହରଣଟିକୁ ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ Sn ସମାନେ 3n ପ୍ଲସ୍ 4n² ହେଲେ T7 କେତେ? ସମାଧାନ Sn ସମାନେ 3n ପ୍ଲସ୍ 4n²। ଏଇଟା ଦତ୍ତ। ଆମେ Snକୁ ନଜର କରି Sn-1 ବାହାର କରିବା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ନଜର ରଖ। Sn ଥିଲାବେଳେ 3n ପ୍ଲସ୍ 4n²। n ଥିଲା ବୋଲି n 3 × n ପ୍ଲସ୍ 4n²। ସେମିତି ଆମର Sn-1, ତା ଅର୍ଥ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ n ୱି ପୁଟ୍ n-1। 3 × n ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା 3 × n-1 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା 4n² ଥିଲା ସେଇଟା 4 × n-1²। ତାହେଲେ ସମାନେ 3n-3 ପ୍ଲସ୍ 4 × ଆମେ n-1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବାହାର କଲେ n² ପ୍ଲସ୍ 1 - 2n ହେବ। ସମାନେ 3n-3 ପ୍ଲସ୍ 4 ଗୁଣିଲେ 4n² ପ୍ଲସ୍ 4 - 8n। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା 4n² -8n ପ୍ଲସ୍ 3nରୁ ଆମେ ପାଇଲି -5n, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 4 - 3ରୁ ଆମେ ପାଇଲି +1। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯିବା 4n² -5n ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ Sn ଥିଲା, ଆମେ Snକୁ ଅନୁକରଣ କରି Sn-1 ବାହାର କଲି।
तापरे आमे से पूर्वतन सूत्र जहाँ आम अभ्यास करिछि आमे जानू जे टीएन समाने समाधान कला बेले यही मर्मरे आम लिखिपर आम जानू जे टीएन समाने एसएन माइनस एसएन माइनस वन ताले एसएन स्थान रे 3n प्लस 4n स्क्वायर फेड़ाण एस एन माइनस वन स्थान रे 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1 ओके ताले 3n प्लस 4n स्क्वायर आम जो फेड़ा जो पद मान को से पद मानकर चिन्हर परिवर्तन घटव अर्थात प्लस थे माइनस हम माइनस थे प्लस हम ताले यहाँ है माइनस 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 5n है प्लस 1 माइनस 1 है ताले एठारे प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर कटिला 3n रे 5n मिसिले 8n माइनस 1 ताले आमे tn पाइगली ताले जदि आमे tn पाइबा ताले अक्लेशरे खुशी रे आमे टी रो 7तम पद कि 10तम पद जेकोसीतम पद पचारा आम अक्लेशरे बाहर करिपरिबा ताले आमे पाइली tn समान 8n माइनस 1 आमको पचारि t7 ता अर्थ आमको एन स्थान रे 7 पकेया को पड़ो ताले t7 समान 8 इंटू n 8 इंटू 7 माइनस 1 8 को 7 रे गुणिले 56 माइनस 1 समान 55 हाँ पिला माने ताले उदाहरण को जो आलोचना कली मु लेखा माध्यम प्रकाश करी तुम्हें माने मोर अनुमान तुम्हें माने निश्चित बुझीपारि तथापि मु आउ थे रिमार्क करूची एसएन दत्त थो टीएन पचारि से क्षेत्र रे एट दैट टाइम आमे प्रथमे एस एन को अनुकरण करी एस एन माइनस 1 बाहर करिबा S1 एस एन माइनस 1 बाहर कर सारा पर tn समान एस एन फेड़ाण एस एन माइनस 1 को प्रयोग करी आमे tn पाइपर tn पाई सारा पर जहाँ क्वेश्चन थी जदि टी 8 पचारुची ताले एन जगार 8 पकेबा जदि टी 20 पचारुची ताले एन जगार 20 पकईकि आम यार समाधान करि पारिबा तापर आउ गोटे उदाहरण को मु जाऊँगी से उदाहरण टी है जोटा को आमर गाउस जो आविष्कार उद्भावन नुआकरी तैयार करथिले सूत्रटी से सूत्र अनुसार आम कि जानी वर्तमान गोटे उदाहरण ओलटाई मिसाया पद्धति रे 15 रु 85 पर्यंत समस्त गणन संख्या मानकर जोगफल निर्णय कर ताले प्रश्नटी अति सहज ताले यही सहज प्रश्नटीर समाधान किपरि करिबा मु आलोचना करूँ से प्रथमे आमे जानिया दरकार एठारे केतोटी पद को मिसाया को आमे जाउछि कहला 15 रु 85 पर्यंत समस्त गणन संख्या ताले आमे पद आगे गणिबा ताले पद गुडी को एही भाबरे आमे गणि पारिबा 1 रु 85 पर्यंत हेले 85 टा 1 रु 14 पर्यंत हेले 14 टा ताले 85 रु आमे 14 फेड़ी दबा 85 रु 14 फेड़िले 71 ताले आमे क्लियर हो गली ये जो 15 रु 85 पर्यंत समस्त गणन संख्या मानकर समष्टि आमको पचारिछि ताले थिरे 71 टा पद अछि ताले आमे स्थिर निश्चित जेतु एथरे 71 टा पद अछि आमे 71 टा पद को मिसाइबा ताले 71 टा पदर मिश्रण को आमे एस 71 लिखुछि ताले एस 71 समान 15 जुक्त 16 जुक्त 17 जुक्त डट डट जुक्त शेष 3टी 83 जुक्त 84 जुक्त 85 विपरीत क्रम रे से एस 71 समान उल्टा क्रम 85 प्लस 84 नजर दियो पिला माने प्लस 83 प्लस डट डट 17 प्लस 16 प्लस 15 ताले एस 71 रे एस 71 मिसिले 2s 71 समान 15 रे 85 मिसिले 100 16 रे 84 मिसिले 100 17 रे 83 मिसिले 100
83 17 ମିଶିଲେ 100, 84 16 ମିଶିଲେ 100, 85 15 ମିଶିଲେ 100। ତାହେଲେ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ଏମିତି ଆମେ କେତେଟା 100କୁ ଏଠାରେ ମିଶାଉଛି ନା 71ଟା 100। ତାହେଲେ ଯଦି 71ଟା 100କୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ତା ଅର୍ଥ 100କୁ ଆମେ କେତେରେ ଗୁଣିବା ନା 71ରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା 2 × S 71 ସମାନ 100 ଗୁଣନ 71। ତାହେଲେ ଏପଟେ 2 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହରା ହେବ। ତାହେଲେ S 71 ସମାନ ନଜର ଦିଅ 100 ଗୁଣନ 71/2। 100କୁ 2ରେ ହରିଲେ 50, ତାହେଲେ 50 ଗୁଣନ 71। 50କୁ 71ରେ ଗୁଣିଲେ 3550। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ମିଶାଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତୋଟି ପଦକୁ ଆମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିବ 50ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 100ରୁ ଆମେ 49 ଫେଡ଼ିଦେବା। 100ରୁ ଆମେ କେତେ ଫେଡ଼ିଦେବା 49 ଫେଡ଼ିଲେ ଯାହା ହେଲା ସେଇ ହେଲା ପଦ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ମିଶାଇ ସେମିତି ମିଶାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପି ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ, এই ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଏପିର ଏନତମ ପଦକୁ ଆମେ TN କହୁଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପିର ସାଧାରଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ TNର ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। TN ସମାନ A + n - 1 × D। ଯଦି TN A + n - 1 × D, ତାହେଲେ ସେଇ ମର୍ମରେ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ, ସେଇ ଭାବରେ T10 A + 10 - 1 × D। ତାହେଲେ A + 10 - 1 କହିଲେ 9, ତାହେଲେ A + 9D। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା T50 A + 49D, T20 A + 19D, T5 A + 4D। ତାହେଲେ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସ ଏପିର ଏନତମ ପଦର ସମଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ SN ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛି। ତାହେଲେ SNର ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା SN ସମାନ n/2 × A + L। ଏଠାରେ n ହେଲା ପଦ ସଂଖ୍ୟା, A ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦ, L ହେଲା ଶେଷ ପଦ। ତାହେଲେ SNର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା SN ସମାନ n/2 ହୋଲ୍ × 2A + n - 1 × D। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ n ପଦ ସଂଖ୍ୟା, A ପ୍ରଥମ ପଦ, D ହେଲା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର। ଏତକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ ଜାଣିଲି କେମିତି ମିଶାଣ ହେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ TN ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା 1 ନମ୍ବରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। TN ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ SN ବାହାର କରୁଛି, SN ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ TN ବାହାର କରୁଛି। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ 3ଟି ପିରିୟଡ଼ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ମୋରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବା ହେବେ। 3ଟି ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଦୂର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିଲ, କ'ଣ କ'ଣ ଲବ୍ଧ କଲ ଶିକ୍ଷାରୁ, ପାଠଦାନରୁ, ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଡାକୁଛି, ଲେଖିଛି। ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବା ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1, TN ସମାନ 2n + 3 ହେଲେ SN କେତେ? TN ସମାନ 2n + 3 ହେଲେ SN କେତେ? ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଯଦି TN 2n + 3 ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ T1 ବାହାର କରିବା। 2 × 2 3 ମିଶିଲେ 5। T2 ବାହାର କରିବା, 2 × 2 = 4, 3 ମିଶିଲେ 7। T3 ବାହାର କରିବା, 3 × 2 = 6, 9। ତାହେଲେ 5 7 9 এইভাবে পাইগলা পরে আমি প্রথম পদ কেতে পাইলি 5, সাধারণ অন্তর কেতে পাইলি 2। যেহেতু SN পচারিছি তাহলে n জায়গায় n বসাইকি আমি SN পাইবা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, SN সমান n² হেলে TN এবং T10 কেতে? আচ্ছা পিলা মানে মু গোটিয়ে কথা
कही सारी आग पीरियड एसएन समान एन स्क्वायर ताले आम क्लीयर जानी जाऊँ प्रश्न को देखिकी ये सब हूँ प्रथम एनटा कि संख्या अजुग्म संख्या ताले प्रथम एनटा अजुग्म संख्यार जोगफल आम जानी एन स्क्वायर ताले एथुरु आम जानिली ये सब एपीटी कौ संख्या को लेकिन तैयारी ना प्रथम एनटा अजुग्म संख्या को नहीं तैयारी ताले अजुग्म संख्या मानकर साधारण रूप आम जानी टीएन समान 2n - 1 जदि टीएन समान 2n - 1 ताले एन जगह 10 पकड़ आम टी10 पाइपर सब आलोचना करुच्ची 3 नंबर प्रश्न ओलोटाई मिसाया पद्धति में 32 ठारू 85 पर्यंत समस्त गणन संख्या मानकर समष्टि निर्णय कर ताले भी आलोचना करुच्ची ताले मु बारंबार कही आसी एथि आगे जानी नवा दरकार भाभी नवा दरकार बा एथरे केतोटी पद को मिसेवा को आमको कही 32 रु 85 जदि आमको कही था सीधा सड़क प्रश्न 1 रु 85 ताले आम अक्लेश पद संख्या पाई जाती के 85 किंतु ये कही केतु केते ना 32 रु 85 ताले 32 रु 85 हेले आम एठारे पद संख्या गोटे थ्योरी मन रख 32 रु गोटे कमिगला के 31 ताले आम 85 रु केते फेडिदेबा 31 ताले 85 रु 31 फेडिला परे जहाँ रहिला उत्तर सेतिकटा हला पद ताले सेतिक पद पाइगला परे आम जेमती आगु उदाहरण माध्यम करी सेमती करिवे तापर 4 नंबर क्वेश्चन जदि ए -5 डी -3 तेबे ए 70 केते हाँ पिला माने एठी ए देइची डी देइची एन देइची ताले एन एठी केते देइची ना 70 देइची ताले आमे फुली अभ्यस्त एसएन सूत्र कोन आउ थरे मन पकु एसएन समान n/2 होल इनटू 2a प्लस n - 1 इनटू डी ए जगह ए र मूल्य -5 डी जगह डी र मूल्य -3 एन जगह एन र मूल्य 70 पकई आमे कोन करि परिया निश्चित आमे समाधान करि परिबा 5 नंबर क्वेश्चन 10 युक्त 6 युक्त 2 युक्त डट डट रे एस 70 के ताले प्रथम आम देखा यहाँ एपी रे जाऊँगी कि ना जेहेतु क्वेश्चन टे अच्छी से निश्चित एपी हो ना एपी हो 6 - 10 -4 2 - 6 -4 ताले एठारे डी केते पाइगली केते पाइली -4 ए केते हाँ ए हला 10 एन केते 70 ताले आम तीनोटी आग जिनस पाइगला परे आम अति सहजरे कौन बाहर करि परिया पिला माने ना ए 70 बाहर करि परिया आउ थरे मन पकोजी ताले ए केते 10 डी केते -4 एन केते 70 ताले यही मूल्य को पकई करी सूत्र रे आमे काहर मूल्य बाहर करि परिया ना ए 70 ताले मु एतिक रे आजिर शिक्षादान को रखुजी तुम मान को अनुरोध करुच्ची ये जो 5टी नंबर मु देली आपको दया करी समाधान करी पठाइबा हेबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।